chini 37 year 23 November hangkai chini Katal Pohor Club registration mamani sal 5 January o age din palai mani mono chung sewi nai 23 tani ma phai 23 phai mani karon na hai 5 hege na chung chini aro para bisingo koyak jon ana togi nai কমিটি সংসাজাক মানে নিজে নিজে কমিটি খালাই মানে বনি পরে जों 23 নভেম্বর হংকাই চিনি সরকারি বাই রেজিস্টার রজাক মানি এবং সরকারি রিকগনাইজ আনি বাঙি নাইনে जों সরকার বাইবো যে হংজাক মানি 23 তারিখনো খাইদি হই নাই অন তৈরিনে जों তিনি 23 নভেম্বর আনি বাঙি जों তিনি কেবি ক্লাব আসাই মানি সালমো সালপা লাগে এবং জাতি কথার মুসুম যাবে ও এলাকার তৈরি বাইকে বলতি সানাই ও এলাকার সমস্যা না চিনে 8টা ক্লাব চিনে মারান্ডে ময়াল দমনে ভাঙে ববাইকে এক খাইগে সালসা ও এলাকা না রাইরক নসং সারওনে ভাঙে চিনে সময় দাঙ্গাক দङ ও সময় না যতনি থানেগো जों पिरुनि बागै खासाय तगै दङ तामानि बागै जों आश्रित मासाय तगलां हमला दिनै एलाकायाव स्कुल जे जायगायाव जों रिपर्ट खायो रिपर्ट मानो मास्टरनि थानायाव जों रिपर्ट मानो बे मास्टरखौ जोङो रिंहावो हाय दंबायलाहा स्कुल फाया बिसेसके क्लास 9 क्लास 10 दङ बाङैनो मास्टरखौ जोंना जायतावखौ आसे क्लास ने आसे जना फाया ठीक मते स्कुलाव होनो तामाने बाङै जोंनो केबा आसे साह दैनबा साहया हाने बाङैनो फायदि जों क्राखेरं लायने बाङैनो आं दिनै 8टा क्लाब ने जत सदस्य दंनायराव बा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दंनायराव नेराव फायजाला हांखे अर जों बायतुवा जों फायदि होनै जों नेरावनो थानायाव बार-बारनो रिक्वेस्ट खायगो दे भेरि होजाव दिनै ओ एलाकायाव बैनि साइजों तलामा दंमानि कारनखौनो बाबु दङ बैनि एलाकायाव नाहैनायखौलाय खेला दुलानि दिनै साइनो गोबां कुसुक थांजा लेखा फराव नायखौबो जों साइनो कुसुक गोबां बै थांजा बनो नाहारुनो जों एलाकानो जों सारमायाफोरनो खेलानि आगावरावनाय लेखानि आगावरावनि बाङै जों ini Katal Pohor Club empat dino joto bane milegoi samung tangnani ni bangai jeng salanya ni bangang joto nana koigo